जय जगन्नाथ दर्शक बंधु मु दिव्य आपण मानक स्वागत जनाऊँगी आज आउ एक जॉब इनफॉर्मेटिव वीडियो को। तेबे दर्शक बंधु आज वीडियो माध्यम आपण मानक एमती एक जॉब अपडेट देवी जहाँकि एक सरकारी जॉब अटे। तेबे भारतीय रेल विभाग तरफ 9,970 गोटी आसिस्टांट लोको पाइलट अर्थात एएलपी पदवी पर नियुक्ति आसी। तेबे यही नियुक्ति कौ माने आवेदन करेंगे, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कौन रही, संपूर्ण नियुक्ति प्रक्रिया आज वीडियो माध्यम आलोचना करवा। तेज बिना स्किप्रे आपण मैंने भिडटी देखिए और एप्लाय डेट केबे कौन रही, केमिति एग्जाम हम से समस्त डिटेल्स आपण मानक आज वीडियो माध्यम कहबी। तेज भिडटी भल लगे गोटे लाइक करेंगे, अन्य शेयर करेंगे जो मैंने जॉब अपेक्षार अच्छा एवं चैनल टी सब्सक्राइब करना आज सब्सक्राइब करदे एमती नुआ नुआ जॉब्र अपडेट पाइबापी। तेज देखो भारत सरकार रेल मंत्रालय तरफ जोटा को आरआरबी आपण मैंने कहते तेज सहायक लोको पाइलट अर्थात एएलपी आसिस्टांट लोको पाइलट नियुक्ति 2025 मसीहार आसीगला। तेबे पदवी जो रही 9,970 पदवी रही। तेबे बयस कथा जदि देखा आम तेबे 18 वर्ष रु 30 वर्ष ओडिशार समस्त पुओ पिला झील पिला समस्ते आवेदन करेंगे। तेबे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कथा जदि आम कहिबा केवल मैट्रिक पास करिଥିବା आवश्यक। तेबे केवल मैट्रिक पास करथिले हेबो नै, आपण माने जदि आईटीआई किमा डिप्लोमा करिसंती तेबे आपण माने एथि पई एलिजिबल। केवल मैट्रिक पास करथिले आपण मानकर आपण माने अप्लाई करि परिबे नाही। तेबे देखंतु एही एएलपी बा असिस्टेंट लोको पाइलट पई आवेदन प्रक्रियाटी 12/4/2025 रु आरंभ होई जायछि। तेबे आवेदन रो शेष तारीख रहिछि 11/5/2025 राति 12टा पर्यंत। तेबे असिस्टेंट लोको पाइलट रो काम कोन आपण माने जानिथिबे। तेबे ट्रेन चलाइबा काम होछि सेमानकर। तेबे तांकर दरमा केते रहिबो, तेबे 7th पे कमिशन अनुसार वर्तमान 7म वेतन कमिशन आयोग चली आपण माने जानिथिबे। तेबे दरमाटी सेमानकर रहिछि बेसिक पे रहिछि 19,900। तेबे 19,900 तापर आपण मानकर अन्यान्य अलाउंस मध्ये रहिछि जेमिति सेंट्रल गवर्नमेंटकर जेमिति समस्त अन्यान्य समस्त अलाउंस रहिछि जेमिति कि डीए टीए एचआरए एमिति अनेक तांकर अलाउंस रहिछि। तेबे दरमाटी सेमानकर प्रायत पाखापाखि इन हैंड सैलरी सेमानकु 30 रु 31,000 खंडे आसीजिवो तांकर। तेबे कहिबा पई गले एनपीएस बाबद को 3,000 खंडे टंका काटी सेमानकु दरमाटी इन हैंड 30 रु 31,000 आपनको मिली जिवो। तेबे देखंतु आपण मानको पई आउ एक विशेष सूचना रहिछि। तेबे आपण माने अप्लाई करिया पूर्वरु आपण मानकर आधार कार्ड करेक्शन करिनेबा। आधार कार्ड रो किछि भी भूल थिले आपण माने आवेदन करि परिबे नाही। तेबे बायोमेट्रिक आपण मानको प्रथमे अपडेट करिया पई पड़िबो। ना फोटो ए सब आपण मानकर सब ठीक थिबा आवश्यक। सर्टिफिकेट सहित अर्थात 10 क्लास रो सर्टिफिकेट सहित आधार कार्ड रो नाम मैच होथवा आवश्यक। एबे आसंतु जानिबा परीक्षार पैटर्न उपरे। तेबे देखंतु एथिरे आपण मानकर 3 प्रकार एग्जाम हम तापर आपण मानकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हम। तेबे एग्जाम कथा जदि कहिबा स्टेप 1 रे आपण मानकर गोटे सीबीटी एग्जाम हम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जोंटा आपण माने कहउचंती। तेबे 2 रे मध्ये आपण मानकर सेमिति एक अन्य एक सीबीटी एग्जाम हम। तापर थर्ड रे आपण मानकर गोटे टीचिंग एप्टीट्यूड ताको आमे सीबीएटी मध्ये आपण माने कहउचंती। तेबे थर्ड रे आपण मानकर गोटे टीचिंग एप्टीट्यूड रो गोटे एग्जाम हम। तापर आपण मानकर फोर्थ रे आपण मानकर डीवी हम। तेबे आपण माने जानि गले जे आपण मानकु तीनोटी सीबीटी एग्जाम देबा पई पड़िबो एवं लास्ट रे हला आपण मानकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अछि। तेबे देखंतु प्रथम सीबीटी एग्जाम टी आपण मानकर 75 मार्क रहबो एवं गोटे घंटा समय रहबो। माइनस मार्किंग रो व्यवस्था मध्ये रहिछि 0.33 अर्थात तीनटी भूल हेले आपण मानकर गोटे मार्क कटिबो। तेबे नेगेटिव मार्किंग व्यवस्था मध्ये एथरे अछि। तेबे सेकंड सीबीटी रे आपण मानकर 175 टी क्वेश्चन आसीबो एवं 1.5 घंटा समय आपण मानकर रहिबो। सेथिरे मध्ये आपण मानकर नेगेटिव मार्किंग रहिछि। तेबे थर्ड रे आपण मानकर पई एक टीचिंग एप्टीट्यूड रो एग्जाम हेबो। तापर फोर्थ रे आपण मानकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हेबो। तेबे आपण माने जे कोनसी गुटिए जून पई आवेदन करि परिबे। जेमिति आमर भुवनेश्वर जून पई आपण माने जदि ओडिसा पिला जदि भुवनेश्वर जून पई आवेदन करिया पई चाहउछन केवल जे कोनसी आपण माने गुटिए जून रे आपण माने आवेदन करि परिबे। आपण माने वैकेंसी देखि आवेदन करि परिबे। जोंटी अधिक वैकेंसी थिबो आपण मानकर कास्ट अनुसार एवं जो डिवीजन बा जो जून रे आपण मानकर अधिक वैकेंसी थिबा आपण माने सेठारे आवेदन करि परिबे। आपण ओडिसा रो बिलोंग्स करंतु किबा जो अदर स्टेट रो बिलोंग्स करंतु आपण माने वैकेंसी देखि आवेदन करि नेबे। एबे आसंतु जानि नबा यार आवेदन फी बा एप्लाई रो फी केते रहिछि। तेबे एप्लाई रो फी जनरल पिला मानको पई 500 टका रहिछि एवं अदर कैंडिडेट्स जेमिति कि रहिले ईडब्ल्यूएस एससी एसटी
ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି 250 ଟଙ୍କା ଏପ୍ଲାଏ ଫି। ତେବେ ଏପ୍ଲାଏଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହେବ। ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆପଣମାନେ ଯାଇ ଆବେଦନ କରିନେବେ। ତେବେ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଫଟୋ ଗୋଟିଏ, ସିଗ୍ନେଚର ଗୋଟିଏ, ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଏଜୁକେସନାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆବଶ୍ୟକ। ଯେହେତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର 10 କ୍ଲାସ୍ ବେସିସ୍ରେ ମାଗୁଛି, ତେବେ 10 କ୍ଲାସ୍ ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ଡିପ୍ଲୋମା କିମ୍ବା ITIର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏପ୍ଲାଏ ବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ। କାହିଁକିନା ଏସବୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍କାନ୍ ହେବ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି କଥା ଯଦି କହିବା, ସର୍ବମୋଟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି 9,970 ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଟୋଟାଲ୍ ଭାରତବର୍ଷରେ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଜୁନ୍ ୱାଇଜ୍ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଦେଖିନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ସମୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତୋଟି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ରହିଛି, ସେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ଅବଗତ ହେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ପୂରଣ ସମୟରେ ଆଧାର ଯାଞ୍ଚ ହୋଇନଥିବା ଆବେଦନ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିଶେଷ ବିସ୍ତୃତ ଯାଞ୍ଚ ହେତୁ ଅତିରିକ୍ତ ବିଳମ୍ବ କିମ୍ବା ଅସୁବିଧାକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଆଧାର ବ୍ୟବହାର କରି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକ ବିବରଣୀ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଦୃଢ଼ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି। ଆଧାରର ସଫଳ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଆଧାର ଅପଡେଟ୍ ହୋଇଥିବା ନାମ, ଜନ୍ମ ତାରିଖ, 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ ପ୍ରମାଣପତ୍ରର ଉପଲବ୍ଧ ନାମ, ଜନ୍ମ ତାରିଖ ସହିତ 100% ମେଳ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଅପଡେଟ୍ ଦେଇଦେଲି। ତେବେ ସେହିପରି ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ପୂରଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ନବୀନତମ ଫଟୋ, ନବୀନତମ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍, ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ, ଆଇରିସ୍ ସହିତ ଆଧାର ଅପଡେଟ୍ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ମୁଁ ଏଇ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲି, ଯେମିତିକି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆପଣମାନଙ୍କର ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସାଙ୍କେତିକ ଅଟେ। ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ଜାଣିବା ପାଇଁ CEN ସଂଖ୍ୟା 1/2025 ଦିଆଯାଇଥିବା ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଉପରୋକ୍ତ ନିଯୁକ୍ତି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଯେକୌଣସି ସୁଧିପ୍ରତ ପରିଶିଷ୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା RRB ଉପରୋକ୍ତ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ସମୟ ସମୟରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାହା ବି ଅସୁବିଧା ଅଛି RRB ଜବ୍କୁ ନେଇ, ରେଲୱେ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଜବ୍କୁ ନେଇ, ତେବେ ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ RRBର ୱେବସାଇଟ୍କୁ, ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଭିଜିଟ୍ କରି ଯାହା କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା ଅଛି ଆପଣମାନେ ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ କେବେ କ'ଣ ଏହାର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସୁଛି, ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଆସୁଛି, କେବେ ଏହାର ଏଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଆସିବ। ଯେଉଁମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଇଁ ଏହାର ୱେବସାଇଟ୍ ରହିଛି www.rrbbbs.gov.in ଏହାର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ରହିଛି। ଯେଉଁମାନେ ଆଜମେର ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ www.ajmer, ତେବେ ଆପଣମାନେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜୋନାଲର ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିଛି ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ RRB ସାଇଟ୍ରୁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଡିଟେଲ୍ସଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ এই ମୋବାଇଲର ଡିସପ୍ଲେରେ ଶୋ କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ এই ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଲିଷ୍ଟକୁ ଆପଣମାନେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଜୋନ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟୋଟାଲ୍ ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି 497ଟି, ଆଜମେର ପାଇଁ ରହିଛି 679ଟି, ପ୍ରୟାଗରାଜରେ ସେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ 508ଟି। ତେବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଥା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ତେବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଇଁ ରହିଛି 928ଟି, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ URରେ ରହିଛି 454ଟି, SCରେ ରହିଛି 205ଟି ଏବଂ STରେ ରହିଛି 119ଟି, OBCରେ ରହିଛି 121ଟି, EWSରେ ରହିଛି 29ଟି। ଟୋଟାଲ୍ ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର 928ଟି। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏହି ଲିଷ୍ଟଟି ବା ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଲିଷ୍ଟଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ, ତେବେ ଆପଣମାନେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ବାହାରିଛି କେଉଁଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରାୟତଃ ଓଡ଼ିଶା ଭୁବନେଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିଛି 928ଟି। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ହାଏଷ୍ଟ ରହିଛି 568 ବିଳାସପୁର। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ଜୁନ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, এইটা ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍। ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ତୟାର ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ITI ଡିପ୍ଲୋମା କରିଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ରେଲୱେରେ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେକୌଣସି ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣମାନେ ଏଇଥିରେ ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିନେବେ। এইটা ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ସର ଅପଡେଟ୍। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏହାର PDFଟି ଦରକାର, ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କହିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ PDFଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରି ରଖିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁକିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଜୁକେସନାଲ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କେମିତି କ'ଣ ହେବ, କେଉଁଠି କେତେ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁକିଛି ଡିଟେଲ୍ସ 30ଟି ପେଜ୍ ସମୁଦାୟ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି PDF ଫର୍ମାଟଟି ଆବଶ୍ୟକ, ତେବେ ଆପଣମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଯଦି କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବି। ତେବେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲିଙ୍କ୍ରେ ଆପଣମାନେ এই PDFଟି ଆପଣମାନେ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ। ନଚେତ ଆପଣମାନେ ହାଇ କଲେ ମୋର ଗୋଟିଏ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣମାନେ ଯୋଗ ହେଲେ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ମେସେଜ୍ କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଇପାରିବି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।